पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अवाम बिलबिला उठी, कहते हैं कि सस्ता था तो नायाब रहा, महंगा हुआ तो वाफिर मिकदार में मुयस्सर हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे इजाफा मायूस कुन है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे इजाफा करके 100 रुपये 10 पैसे फी लीटर कर दिया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपये 31 पैसे इजाफा करने के बाद 101 रुपये 46 पैसे, जबकि मिट्टी का तेल 23 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होकर 59 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गया है, जिस पर अवाम बिलबिला उठी। ਜ਼ਾਲਮ हुकूमत है गई, ठीक है जी। जो सस्ता ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ तेल, ਤੇ ਹੁਣ महंगा हो गया 25 रुपये, ਤੇ ਹੁਣ हर पंप तो ਲੱਭ ਰਿਹਾ। रात को 25 रुपए का इजाफी बोझ दिया गया है और उसके सर में कुल्हाड़ा मारा गया है और इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया गया है। 25 रुपए 50 पैसे का इजाफा करके इन्होंने आवाम की मुश्किल को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, पहले मिलता नहीं था, अब महंगे रेट में ले रहे हैं, बेचारे आवाम पिस रहे हैं। लाइट डीजल 17 रुपये 46 पैसे फी लीटर महंगा होकर नई कीमत 55 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर हुआ है, जिस पर अवाम ने शिकवा किया कि सस्ता था तो नायाब था, महंगा हुआ तो पेट्रोल पंप पर वाफर मकदार में मैसर हो गया। एकदम ये पेट्रोल महंगा होया तो मिलना शुरू हो गया हर पासे। अगे बंद सी गया जी पेट्रोल, किसी पासे पेट्रोल नहीं मिल रहा जी। ये अवाम के साथ बिल्कुल ज्यादती है, क्योंकि पहले ही अवाम महंगाई में पिसी हुई है, ऊपर से ये पेट्रोल पंप गिरा दिया गया अवाम पे। कारोबार अगे कोई नहीं है, उतो पेट्रोल यकदम रातों रात ही वधाता, ना कोई पता ना कोई गल ना कोई बात। अवामी हलकों का कहना है कि महंगाई का एक नया बाब खुल गया है, जिस पर हुकूमत की नजरसानी की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। हुकूमत ने ऑयल कंपनीज और पेट्रोल पंप माफिया के आगे घुटने टेक दिए। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी और महंगाई में पिसी आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। भवाना में शहरी और रिक्शा ड्राइवर्स हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। तफसीलात फखर दीवान की इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत ने ऑयल कंपनीज और पेट्रोल पंप माफिया के आगे घुटने टेक दिए। एक ही झटके में पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए से ज्यादा का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर शहरी और रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिदीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले। पेट्रोल सस्ता मिलता नहीं, यहाँ की सवारी किराया नहीं देती, या पेट्रोल महंगा हुआ नाल ही 25-30 रुपए महंगा करके देने लगे हैं। समाजी रहनुमा सैयद नूरुल हसन शाह का कहना था कि हुकूमत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। इसके साथ अशे खुलोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। हुकूमती नालायकी, नाअहली और गैर जिम्मेदारी की वजह से ऑयल मिल्स माफिया के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा थी, अब महंगाई की वजह से अशिया खुर्दनोश और दीगर चीज़ों में होशरुबा इजाफा हो जाएगा। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत कम करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के हमरा फखर दीवान, सिटी 41, भवाना। पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपये 58 पैसे इजाफा। ताजिरों ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम कहते हैं कि जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो गायब हो गया, आवाम को पेट्रोल की मद में कोई रिलीफ नहीं मिला। रिपोर्ट करेंगे राना फजील। पेट्रोल की कीमतों में रातों रात इजाफा कर दिया गया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया गया। सदर चैम्बर राना सिकंदर आजम खान कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता हुआ तो अवाम को मिला ही नहीं और अब महंगा कर दिया गया है। इस हुकूमत में अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। पेट्रोलियम प्राइसेस है, जब इन्होंने कम की तो मिला ही नहीं है। लोगों पेट्रोल पंप बंद, यहाँ माफियाज का राज है और अवाम जो है इसमें पिसती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर का कहना था कि यह फैसला हुकूमत ने सिर्फ माफिया को नवाजने के लिए किया है। हुकूमत इस फैसले को फौरी वापस ले और अवाम को रिलीफ मुहैया करे। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि ये इंतहाई जालमाना फैसला है और इसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए और कौम को जो रिलीफ आपने दिया था उसे बहाल किया जाए। कारोबारी तबके की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। हुकूमत ने शहरियों के सरों पर पेट्रोल बम फोड़ दिया। हर तबके के लोग हुकूमत से मायूस हो गए। परेशानी के इस आलम में महंगाई का एक तूफान आने को तैयार है। राना आसिर नूर की रिपोर्ट देखिए।
टोबा टेक्सटिंग में शहरियों के अलावा ताजरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। ताजरों का कहना था कि हुकूमती नाकस पॉलिसियों के बायस कारोबार तबाह हो चुके हैं। पेट्रोल की किल्लत में बड़े इजाफे से एक बार फिर महंगाई का तूफान आएगा। महंगाई वाला तो पहले ही कोई हाल नहीं है, बिजनेस वैसे ही हफ्ता हमारा 4 दिन का हो गया है। ऊपर से जो ये कसर खान साहब ने रात निकाल दिया अनन फानन, खान साहब ने अखीर कर दिया, हर बंदे का मान इन्होंने तोड़ दिया है। मैं कहता हूँ ना नवाज शरीफ करप्ट था ना जरदारी करप्ट था, अगर कोई करप्ट है तो वो इमरान खान ही करप्ट है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी भी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं एक तरफ कोरोना की वजह से अवाम परेशान है और ऊपर से हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके अवाम की कमर तोड़ दी है। ये बहुत नाखुशगवार है क्योंकि पहले पेट्रोल मिल नहीं रहा था, अगर सस्ता कर ही दिया था और वो बहुत कम लोग थे जो घरों से बाहर थे। अब लोगों को जरूरत है तो अब अचानक से 25 रुपए बढ़ गया। लुट लो जिन्ना लुटना हुकूमत ने लुटना ही है और अवाम की क्या सकती है। बस इमरान खान सलाम अलैकुम। शहरियों की जान से फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहिद महमूद के हमरा राना अजहर नूर, टोबा टेक्सटिंग। जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सियासी जमातों की जानिब से भी तशवीश का इजहार। रातों रात पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए इजाफे पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अवैस खान। जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सियासी जमातों की जानिब से भी शदीद तशवीश का इजहार किया गया। ओगरा की जानिब से रातों रात पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए का इजाफा किया गया है। मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा आसिफ अली शाहिद का कहना था कि हुकूमती फैसला आवाम की जेबों पर डाका डालने के मुतरादिफ है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हुकूमती नाअहली का सबूत है। हुकूमत को फौरी तौर पर ये जो है ये वापस लेना चाहिए। अगर इन्होंने 4 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए जुर्माना करके उन ऑयल कंपनीज को और उसके फिलफौर बाद इन्होंने कहा जी कि हम लोग इसको इनको निशानी इबरत बनाएंगे, तो क्या निशानी इबरत बनाया? उनको रातों रात अरबों रुपए का प्रॉफिट पहुंचा के अवाम की जेब पर ये डाका डाला गया है। शहरियों की जानिब से भी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के हुकूमती फैसले पर शदीद तनकीद की जा रही है। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। गवर्नमेंट पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, ये कहाँ का असूल है? क्योंकि हर दफ़ा जो होता है यकम पे ना पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। गवर्नमेंट ने पिछले महीने तकरीबन 7 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है। सस्ता होने के बाद हमें ना 26 दिन जलील होना पड़ा है, 26 दिन हमें पेट्रोल नहीं मिला। सियासी और समाजी हलकों की जानिब से मुतालबा किया गया कि हुकूमत फौरी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मुबशर हसन नकवी के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। किसान तंजीमों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं डीजल सस्ता था, मिला नहीं, अब महंगा होने से पैदावारी लागत में इजाफा होगा, ज़राई अजनास की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को किसान तंजीमों की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रज़ाक का कहना था कि यकम से 26 जून तक तो किसानों को काश्त करने के लिए डीजल ही नहीं मिला। अब महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा। चावल की काश्त के लिए ट्रैक्टर और मशीनरी के लिए डीजल दरकार होगा जो अब महंगे दामों दस्तयाब है, जिससे ज़राई अजनास सस्ती बेचना मुमकिन नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट के बाद सबसे बड़ा जो डीजल पेट्रोलियम की खपत है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो जो अचानक कीमतें बढ़ा देंगी इससे हमारी जो एग्रीकल्चर की मैशियत है वो बुरी तरह मुतासर होने का खदशा है। किसानों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे से शोबा ज़राअत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। इजाफे को फिर फौर वापस लेना चाहिए ताकि रिलीफ मिल सके। जो हमने सोच के गया इस दफ़ा हम चावल की बजाई करेंगे, हमें इतने पैसे बचेंगे या इतने नहीं बचेंगे, वो सारी हमारी कैलकुलेशन एकदम से ज़मीन पे आके गिर गई, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन की थी, जो हमने अपना हिसाब किताब रखा था, वो डीजल की कीमत ज़्यादा से होने की वजह से वो ख़त्म होगी। किसान तंजीमों का मौक़िफ़ है कि पहले इन्हें बजट में नज़रअंदाज किया गया, अब महंगाई के हाथों परेशान किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। गंदम की बढ़ती कीमत महकमा खुराक फैसलाबाद के लिए चैलेंज बन गई। महकमा खुराक गंदम खरीदारी का हदफ पूरा करने में नाकाम हो गया। 15 लाख बोरी की बजाय सिर्फ 7,71,000 बोरियां ही खरीदी जा सकी। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद डिवीजन के तीनों अजला में 90% से जायद गंदम खरीदी गई, मगर फैसलाबाद में गंदम की बढ़ती कीमत ने महकमा खुराक के लिए चैलेंज खड़ा कर दिया। महकमा खुराक गंदम खरीदारी का 100% हदफ पूरा करने में नाकाम हो गया। महकमे ने मुकर्रर वक्त में सिर्फ 41% हदफ हासिल किया। 15 लाख बोरी की बजाय सिर्फ 7,71,000 बोरियां ही खरीदी जा सकी। समंदरी 36%, मामू काजन 38% और तांदला वाला 38% हदफ हासिल कर सके। सरशमीर में कुल हदफ का सबसे कम 28% गंदम खरीदारी की जा सकी, जिससे जिला भर में फूड सिक्योरिटी रिस्क पर है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
چینی کے سستے سٹال چنیوٹ انتظامیہ کے فوٹو سیشن نکلے. اوپن مارکیٹ کے بعد چینی کے سستے سٹال سے بھی چینی غائب ہو گئی. مہنگے داموں اور بلیک میں فروخت جاری ہے. خریدار پریشان ہے. بابر منیر کی رپورٹ دیکھیے. چنیوٹ میں چینی کی مہنگے داموں اور بلیک میں فروخت کا سلسلہ جاری ہے. ڈپٹی کمشنر سستے سیل پوائنٹس پر بھی چینی کی دستیابی کو یقینی نہ بنا سکے. اوپن مارکیٹ میں چینی کے شارٹیج پر انتظامیہ نے سستے اسٹال لگائے تھے جن سے چینی غائب ہو گئی. خریداروں کا کہنا تھا کہ چینی ہر گھر کی ضرورت ہے جو مہنگے داموں 90 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے. شہریوں کا کہنا تھا چینی کی قیمت میں اضافہ مایوس کن ہے. اب سستے سیل پوائنٹس پر بھی چینی کی قلت کا سامنا ہے. انتظامیہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو گئی ہے. عدالتی احکامات کے مطابق 70 روپے کا آرڈر آیا جی. 70 روپے چینی ابھی آپ پورے ملک میں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں 70 روپے کے حساب سے چینی بک رہی ہے. 80 سے 90 روپے 85 روپے لے کے لوگ مجبور ہیں. لوگوں نے چینی ہر گھر کی ضرورت ہے تو وہ تو لینی ہے لوگوں نے. مہنگائی کے مارے شہریوں نے اوپن مارکیٹ سمیت سستے اسٹالوں پر چینی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا. کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ. پارلیمانی سیکرٹری برائے ریلوے میاں فاروق حبیب نے فیصل آبادیوں کو ترقیاتی پیکج کی خوشخبری سنا دی. کہتے ہیں کہ واسا کے متعدد چھوٹے منصوبوں پر کام ہوگا اور سیوریج کے مسائل ہوں گے. محمد رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے. واسا ہیڈ آفس میں پارلیمانی سیکرٹری برائے ریلوے امور میاں فاروق حبیب کی صدارت میں اجلاس ہوا. ایم ڈی واسا جبار انور نے بریفنگ دی. اجلاس کے اختتام پر میاں فاروق حبیب نے فیصل آباد کے لیے ترقیاتی پیکج کی نوید بھی سنا دی. سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ترقیاتی پیکج کے تحت کشمیر پل، انڈر پاس، حسیب شہید ہسپتال اور شہر کی سڑکوں کے منصوبوں پر کام کیا جائے گا. کشمیر پل کی انڈر پاس کی تکمیل بھی شامل ہے. اس کے اندر جو ہے وہ حسیب شہید ہاسپٹل جو ہمارا لطیف نظر صاحب کا کموکا صاحب کے حلقے کے اندر ہے، لیکن وہ ہمارے شہر فیصل آباد کا پروجیکٹ ہے. میاں فاروق حبیب نے کہا کہ وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران واسا کے مسائل پر بات ہوئی. واسا کے معتدل چھوٹے منصوبوں پر کام ہوگا اور سیوریج کے مسائل حل ہوں گے. صوبائی حکومت کے جو ذمہ داران ہیں جس میں فائنانس منسٹر ہیں، چیف سیکرٹری ہیں، جو سیکرٹری ہاؤسنگ ہوں گے، منسٹر ہاؤسنگ ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. یہ تمام تر اپنی سفارشات تیار کر کے وزیر اعظم صاحب کی اپروول کروائیں گے اور فیصل آباد کو ایک بڑا ترقیاتی پیکج ملے گا. اجلاس میں ایم پی اے لطیف نظر، ایم پی اے خیال کاسترو اور وائس چیئرمین شیخ شاہد نے شرکت کی. کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد. ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن اور کمشنر فیصل آباد کی ہدایت پر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. چیف کارپوریشن آفیسر نے میٹروپولیٹن آفیسر، انفراسٹرکچر اور تمام سب انجینئرز کو کام کے حوالے سے ہدایات جاری کی. ان کا کہنا تھا کہ جن ٹھیکیداروں نے اپنے ترقیاتی کام مکمل کر دیے ہیں ان کی چیکنگ مکمل ہے. ان کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے گا. ڈیش بورڈ پر تمام ادائیگیوں کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا. فیصل آباد کے اسکولوں کو ماڈل اسکول بنانے کے لیے اہم پیش رفت. حکومت نے 10 ماڈل اسکول کو 4,69,26,000 روپے کے فنڈز جاری کر دیے ہیں. عمارتوں کی مرمت سمیت دیگر سہولیات کو پورا کیا جائے گا. محکمہ تعلیم پنجاب نے فیصل آباد کے 10 اسکولوں کو ماڈل بنانے کا فیصلہ کیا تھا. محکمہ تعلیم پنجاب نے فیصل آباد کے 10 اسکولوں کو ماڈل بنانے کا فیصلہ کیا تھا جس کا مقصد بہترین سہولیات میسر کر کے عوامی سطح پر سرکاری اسکولوں کا امیج بہتر کرنا ہے. حکومت نے 10 ماڈل اسکولز کو 4,69,26,000 روپے کے فنڈز جاری کر دیے جس سے اسکولوں میں عمارتوں کی مرمت سمیت دیگر سہولیات کو پورا کیا جائے گا. گورنمنٹ کرسچن ماڈل اسکول، ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ، ڈچکوٹ روڈ اور منصور آباد کے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکولز کو ماڈل اسکول کا درجہ دیا گیا ہے. چیک 115 سمندری کے بھی ایک سرکاری اسکولوں کو ماڈل بنایا جائے گا. فنڈنگ سے اسکولوں میں عمارت کی مرمت، فرنیچر کی دستیابی، ٹوائلٹ بلاکس کی تعمیر، سائنس لیبارٹریز اور لیبز کی اپ گریڈیشن سمیت دیگر سہولیات پوری ہوں گی. فیصل آباد کے بائی پاس چوک مکوانا میں رکشہ ڈرائیورز کا قبضہ. چوک کے چاروں طرف چنگچی رکشوں نے اڈے بنا لیے، کوئی پوچھنے والا نہیں. تفصیلات دیکھیے ذوالقرنین طاہر کی رپورٹ میں. بائی پاس چوک کے چاروں اطراف چنگچی رکشوں کی بھرمار رہتی ہے جس کی وجہ سے راہگیروں اور مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک وارڈنز کا کردار محض چلان کا کوٹا پورا کرنے تک ہی محدود ہے. ٹریفک وارڈنز مختلف دکانوں میں بیٹھ کر وقت گزاری کر کے چلے جاتے ہیں. بائی پاس کے اطراف میں رکشوں کے سبب ٹریفک کی روانی متاثر رہتی ہے. علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ سی ٹی او سردار محمد آصف خان ٹریفک وارڈنز کو ڈیوٹی کا پابند کریں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذوالقرنین طاہر، فیصل آباد. چنیوٹ میں مسافروں سے زائد کرایہ لینے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر بخشی اڈہ کو سیل کر دیا گیا. ختم نبوت چوک میں قائم بخشی لاری اڈہ پر پرائیویٹ ہونے کی وجہ سے شہریوں سے زائد کرایہ وصول کر رہے تھے. سٹی 41 نے خبر نشر کی تو انتظامیہ حرکت میں آ گئی. اوور چارجنگ کرنے والے اڈے کو سیل کر دیا گیا.
آپ کو بتا رہی ہیں کہ چنیوٹ میں مسافروں سے زائد کرایہ لینے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر بخشی اڈے کو سیل کر دیا گیا۔ ختم نبوت چوک میں قائم بخشی لاری اڈے پر پرائیویٹ ہونے کی وجہ سے شہریوں سے زائد کرایہ وصول کر رہے تھے۔ سٹی 41 نے خبر نشر کی تو انتظامیہ حرکت میں آ گئی، اوور چارجنگ کرنے والے اڈے کو سیل کر دیا۔ گیا۔ چنیوٹ میں مسافروں سے زائد کرایہ لینے اور ایس او پیز کے خلاف ورزی پر بخشی اڈے کو سیل کر دیا گیا۔ ستیانہ روڈ جال چوک میں کپڑے کی دکان میں آتش زدگی، ریسکیو کی گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ مبینہ 2 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا، دکاندار دھاڑے مار کے رو پڑا۔ تفصیلات فرزانہ صدیق کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ جھال مارکیٹ میں شارٹ سرکٹ کے باعث کپڑے کی دکان میں آگ لگ گئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مالک کو اطلاع دی گئی مگر وہ تاخیر سے پہنچا۔ آتش زدگی سے مبینہ 2 کروڑ روپے کا نقصان دیکھ کر دکان مالک دل برداشتہ ہو گیا۔ تقریباً 2.25 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، اور جب ہم کو اطلاع ملی ہے تو آگ بڑھ چکی تھی۔ ہم ادھر آئے ہیں، شٹروں کو توڑا، بہت کوشش کی لیکن نہیں، کامیاب نہیں ہو سکے، اور اس کے باوجود بھی سارا کا سارا مال سڑ گیا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی کئی بار آگ لگنے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ وابڈا کو متعدد درخواستیں دی مگر کوئی سننے کو تیار ہی نہیں۔ یہ وابڈا کی بالکل نااہلی ہے کہ تقریباً ہم نے 3 بار درخواستیں دی۔ یہ ابھی جو لیٹسٹ درخواست ہے، یہ دیکھیں میرے پاس ہے، یہ لیٹسٹ درخواست ہے جو ہم نے ابھی کمپلین کی تھی، مگر انہوں نے کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں کی۔ یہ ہمارا 2.25 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ 3 مرتبہ یہاں پہ اسپارٹ ہو چکا ہے، یہاں پہ اسپارکنگ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آلریڈی ہمارا پہلے بھی نقصان ہوا ہے۔ ہم نے 2-3 مرتبہ اپلیکیشن بھی دی ہے، لیکن وہ اوپر کوئی سیلولر کمپنی کا کوئی ٹاور لگا ہوا ہے، شاید ان کی وجہ سے کوئی اپروچ ہے یا وہاں سے کوئی منتھلی ان کو ملتی ہے، تو وابڈا کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں ہمیں ملا۔ متاثرین نے اعلیٰ حکام سے وابڈا افسران کے خلاف کارروائی کرنے اور نقصان کی داد رسی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین شاہ زیب کے ساتھ فرزانہ صدیق، سٹی 41 فیصل آباد۔ سٹی کلاتھ بورڈ کی جانب سے ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ کپڑے کے کاروبار سے منسلک تاجروں نے حکومت سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ کہتے ہیں کاروبار بند رہنے سے تاجر اور مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے رانا فضیل احمد۔ فیصل آباد میں لاک ڈاؤن سے تاجر اور مزدوروں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ سٹی کلاتھ بورڈ کے تاجروں اور مزدوروں کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کے جنرل سیکرٹری محمود عالم جٹ نے کہا کہ انتظامیہ کو دیے گئے لاہے عمل میں مزدوروں کے تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ اجلاس میں سٹی کلاتھ بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ نے حکومت سے فوری طور پر مارکیٹیں کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ابھی کوئی دکاندار صاحب آئیں تو ان کو کھانا بھی دے دیں، تو یہ بازار سے خرید بھی نہیں سکتے، وہ خریدیں کہاں سے، ملتا نہیں ہے، یہاں بازار کھلا نہیں ہے کہاں پہ۔ اب ان کا یہ ہمارے پہ پرزور مطالبہ، ہمیں زور دے رہے ہیں یہ آپ اپنی دکانیں کھولیں۔ اب 10 دنوں سے لاک ڈاؤن جا رہا ہے، پھر یہ دہاڑی دار طبقہ پس چکا ہے، ملازمین پس چکے ہیں، یہ دکاندار پس چکا ہے۔ یہ کیا گورنمنٹ کر رہی ہے؟ ان کو چاہیے جو ایس او پیز ہمارے ساتھ طے ہوئے تھے ان کو فالو کرتے ہوئے مارکیٹیں کھلوائیں۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ کاروبار بند ہونے سے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، حکومت مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دے تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے بیٹے کو انہوں نے جوتی دلوا دی ہے، فرق کر دی ہے نوکری سے، ٹھیک ہے، اور جتنا مال تھا ہم کھا چکے ہیں۔ حکومت نے ظلم کیا ہے، 20,000 روپے کا گیس کا بل حکومت نے ہمیں بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے، اب ہماری دیہڑیاں بھی نہیں بن رہی۔ کہ پریشان ہے، جو دکانیں کھلے نہیں سانو لنگر آتا ہے، جی دکانیں نہیں کھلے نہ ساری دیہڑی لگتی پی نہ سانو لنگر آتا ہے۔ سانو چھکیاں کا بھی کہہ رہے ہیں، چھکے اسی لئیے کتوں، ساری کو مزدوری دے پیسے ہی کونی دے، کتوں لئیے چھکے بھی۔ تاجروں اور مزدوروں نے ایس او پیز کے تحت مارکیٹیں اور بازار کھولنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ بے روزگاری سے بچا جا سکے۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر شامل کریں گے محکمہ صحت فیصل آباد کا پولیو کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام، ضلع میں 580 پولیو ورکرز بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خواہش مند مرد و خواتین 6 جولائی تک محکمہ صحت دفتر میں درخواستیں جمع کروا سکیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ملازمین کو ڈیلی ویجز کی بنیاد پر بھرتی کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر بھرتی کا دورانیہ 89 دن کا ہوگا، جو کہ بعد ازاں بہتر کارکردگی پر 3 سال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو بتا رہی ہیں کہ محکمہ صحت کی جانب سے فیصل آباد کا پولیو کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام سامنے آیا ہے۔
कोरोना वायरस के शिकार जारी हैं। जिला फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 54 अफराद में वायरस की तस्दीक के बाद जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 4781 हो गई है। 4 डॉक्टर्स भी 24 घंटे में वायरस का शिकार हुए। मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 320 हो गई है, जबकि 3 मरीज जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद की तादाद 150 हो गई है। दूसरी जानिब चिन्योट में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। जिला में मुतासरा अफराद की तादाद 192 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक 106 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। जिला टोबा में गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ 6 मरीज रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 466 हो गई है। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन का इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर इशरत अली, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और आरपीओ राजा रिफत समेत दीगर ने शिरकत की। रोजाना 2000 अफराद के टेस्ट हो सकेंगे। इसी हवाले से असदार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद के बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब में ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौका पर कमिश्नर इशरत अली, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, आरपीओ राजा रिफत, वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी और एमएस डॉक्टर खुरम अल्ताफ भी मौजूद थे। कमिश्नर इशरत अली का कहना है कि ऑटोमेटिक मशीन की फराहमी से रोजाना 2000 अफराद के टेस्ट हो सकेंगे। शायद बात है कि हमारे जो अलाइड हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ गई है और अब आज हमने ऑटोमेटेड जो लैब है हमारी जो कोरोना के टेस्ट के लिए होती है BSL 3 उसका ये हमने आज इफ्तिताह किया। गो कि पिछले कई दिन से अब ये चल रही थी, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत बेहतर हो गया। पहले वो मैनुअल एक्सट्रैक्शन होती थी RNA की, अब ये ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी का कहना है कि 9 मिलियन की लागत से मशीन खरीदी गई है। मरीजों की तादाद बढ़ती है तो टेस्ट की सहूलत मुयसर आ सकेगी। इससे कबल मैनुअल मशीन में अमले को काम करना पड़ता था। ऑपरेशन से कबल मुश्तबा मरीज को कोरोना वायरस टेस्ट कराया जा सकेगा। इसमें प्रॉब्लम ये थी, जो कुछ भी करना पड़ता था वो हाथों से करना पड़ता था। अब हमने एक ऐसी मशीन ली है जो खासी महंगी है, तकरीबन 8 से 9 मिलियन की है। ये मशीन जो है ऑटोमेटिक है और वो काम जो हम पहले 6 घंटे में करते थे वही काम ये कोई 45 मिनट के अंदर कर देती है। इसका मतलब है कि हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हम एक दिन के अंदर तकरीबन 2000 टेस्ट करेंगे। इस दौरान इंतजामिया की जानिब से कमिश्नर आरपीओ और डिप्टी कमिश्नर को लैब से मुतल्लिक ऑनलाइन ब्रीफिंग भी दी गई। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत जिला अमन कमेटी का इजलास हुआ। ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी के हवाले से उमूर का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि उलमा कराम एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने का पैगाम दे। कोरोना वायरस से बचाव का वाहिद जरिया एहतियात है। इजलास के दौरान ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी के हवाले से उमूर भी ज़ेर बहस आए। MPA मियाँ ख्याल काकिस्तरू ने कहा कि ईद उल अज़हा के हवाले से जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है ताकि सुन्नत भी पूरी हो और कोरोना से भी महफूज रहा जा सके। इस मौका पर साहिबजादा जाहिद महमूद कासमी, सैयद जाफिर नकवी, असलम भल्ली, डॉक्टर इफ्तिखार नकवी और दीगर ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए इंतजामिया के इकदाम को सराहा। उन्होंने कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त के लिए शहर से बाहर पॉइंट्स कायम करने के बारे में तजावीज़ दी। सैलानी और FTA के ताउन से FTA सिटी में 2 मसाजिद का मंसूबा शुरू हो गया। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बशीर फारूकी और DG FTA मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने संगे बुनियाद रखा। इसी हवाले से मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से FD सिटी की वसअत देखते हुए 2 मसाजिद की तामीर का आगाज किया जा रहा है। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बशीर फारूकी और DG FTA मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने संगे बुनियाद रखा। 12 केनाल पर मुहीत 2 मसाजिद की ताउन पर DG मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने सैलानी का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह के घर को आबाद करना, मस्जिदों की तामीर करना, बनाना, ये एक सदका जारी है जो कि ता क़यामत जारी रहता है, जिसका अजर व सवाब ता क़यामत जारी रहता है। तो इस सिलसिले में जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने तावन किया है, हम तमाम के मशकूर हैं। FDA के बिहाफ पे, अपनी टीम के बिहाफ पे और इंतज़ामिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस काविश में हिस्सा लिया। DG ने चेयरमैन सैलानी बशीर फारूकी की आमद पर शुक्रिया अदा किया। सैलानी से चौधरी यासीन अता गुज्जर, मियाँ अनीस चौधरी, अशरफ शफीक मियाँ दाद और दीगर अहदेदार भी तकरीब में मौजूद थे, जिन्होंने शहर में फलाही कामों को जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। 2 बसें इंशाल्लाह ताला और तीसरा साथ इन्होंने अस्पताल का नहीं बताया, साथ अस्पताल भी इंशाल्लाह शुरू करके ट्रस्टी और ये सारे ट्रस्टी मिलकर करेंगे, बाकी 2 बाबा जो वो भी करेंगे। FDA के अफसरान की बहुत मेहरबानी कि इन्होंने सैलानी को खिदमत का मौका दिया। एक माशाल्लाह 10 कनाल की मस्जिद और एक 1.5 कनाल की,
तो इंशाल्लाह 18 माह की मुद्दत में ये इंशाल्लाह कंप्लीट अदारा करेगा। डायरेक्टर्स FDA डॉक्टर अनम मलिक, यूब गुज्जर, अस्मा मोहसिन और यासिर चट्ठा समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद उरफान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। नई तैनात होने वाली DGPH आसिमा एजाज का PHA कॉम्प्लेक्स का दौरा, स्टाफ से मुलाकात की। कहती हैं कि काम के बेहतर माहौल से इदारे को तरक्की देंगे। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। नई तैनात होने वाली DGPH आसमा एजाज चीमा ने PHA कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। आसमा एजाज चीमा पहले और दूसरे फ्लोर पर मौजूद स्टाफ रूम्स में भी गई और दफ्तरी स्टाफ से मुलाकात की। काम के माहौल का जायजा भी लिया। DGPH आसमा एजाज ने कहा कि इदारे और शहर की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगी। आने वाले दिनों में जैसा कि इस इदारे की जो पूरी वर्किंग है या मैकेनिज्म है या जो हमारे प्लान्स हैं अपकमिंग, वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, बल्कि आपके फोरम के थ्रू हम कम्युनिटी से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारा साथ दें। फैसलाबाद को हर लिहाज से खूबसूरत बनाने के लिए, इसकी स्टैटिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हों, हम यही उम्मीद रखेंगे। DGPH आसमा एजाज का कहना था कि काम के लिए मुलाजमीन और अफसरान को बेहतर माहौल फराहम करेंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।